하면 안 된다는 한국말로 보통 한자 disingkat mungkin versi singkatnya karena Hanja lebih singkat ya adalah gemji. Kalau ada tulisan gemji berarti larangan. 자, 사용 금지. dilarang pakai sesuatu gitu ya. Ini tidak boleh dilarang memakai ya. 사용 금지. Ada juga 여러분 이용 금지. Kalau i용 itu biasanya fasilitas, 시설 이용 금지. 외부인 시설 이용 금지. Orang luar ya, bukan orang asing, maksudnya orang di luar kantor itu atau orang di luar yang di area itu dilarang menggunakan fasilitas gitu ya. Biasanya kalau fasilitas 시설 itu biasanya 이용. 뭐 화장실, 뭐 계단, 엘리베이터 등등등. 물건은 보통 사용. 다음에 취식, makan tadi ya, 취식, makan. Ini yang di sini semuanya Hanja, saya bawa. 취식. Kalau tadi yang awal saya jelaskan tidak boleh membawa makanan itu 음식 반입. 금지, tidak boleh bawa makanan. Kalau tidak boleh makan, 취식 ya. Tidak boleh makan. Habyon tadi sudah ya. Habyon tadi apa ya Bun? Habyon 금지, masih ingat? Nggak boleh merokok. dilarang merokok ya. 또는 여기 있어요. 금연구역. Kawasan dilarang merokok. Non smoking area gitu kan biasanya. Kawasan bebas rokok. 금연 itu habyon 금지, 금연. Kemudian ada 취사 금지, dilarang masak. Biasanya di Gisuksa ya yang dilarang masak. 취사 금지. 자, 보행 금지. Kira-kira 보행 금지 kalau dari gambarnya apa ya, 여러분? 보행. Gambarnya ada yang pakai topi ini. 도보. dari kata 도보. 도보 금지. Tahu dobo? Goro kada. Boheng gitu ya. Dilarang apa kira-kira? Berjalan. Dilarang berjalan. Dilarang melintas. Boleh lalu lintas berjalan. Berjalan, melintas. Melintas berjalan, dua-duanya boleh. 그죠? 보행 금지. Dilarang berjalan atau melintas. 보호nya sendiri jalannya dari 도보. 마지막 알죠? 여러분? Memotret. 촬영. Kalau 지금 tadi ya, 찍으시면 안 됩니다. Itu biasanya ditulisnya di situ 촬영 금지. Merekam video. Dua-duanya 촬영 금지, merekam atau memotret biasanya udah masuk ke 촬영 금지. Motret atau pakai video, dua-duanya nggak boleh. Karena HP Korea kan bunyi ya, 여러분. Ada yang masih pakai HP, ada yang bawa HP dari Korea? Yang iPhone enggak, Sam? iPhone enggak? Yeah.
Saya lucu ya, saya punya Sony, beli di Indonesia sampai di Korea bunyi. Saya beli LG di Korea, di Indonesia masih bunyi juga. Oh, mungkin iPhone enggak ya? Saya iPhone tetap bunyi. Tetap bunyi. Tuh Pak Dedi mungkin bisa dikasih tahu ke Mbak Rizky cara buat tidak bunyinya. Iya, gimana Pak? Ya, iPhone sound mula. Ya ada iPhone yang tidak bunyi, bahkan sampai di Korea pun tidak bunyi ya. Karena biasanya kalau di Korea, HP saya dulu di Indonesia loh, sampai di sana bunyi saya masih terkejut kok bisa. Itu. Iya. Ada beberapa iPhone yang bunyi, ada yang enggak. Oh, ada yang bunyi, ada yang enggak. Wow. Iya. Betul ya. Karena di Korea itu sebenarnya kalau kita memotret orang tanpa persetujuan bisa didenda 2 juta won. Itu dia, bolgem. Tapi saya pernah dipotret orang dan saya nggak, maksudnya pernah ada yang motret saya gitu ya sama teman saya. Tapi kita mau report nanti malah bayar ininya, reportnya malah lebih banyak daripada dendanya dia gitu kan. Jadi untuk orang asing malah tidak menguntungkan, walaupun kita korbannya. Nah, kita ya hati-hati ya walaupun tidak hanya saya juga kaget waktu itu kok muka saya bisa ada di website koran Korea gitu. Kita hati-hati. Mereka pikir saya turis gitu ya. 자, 면 안 되다 gitu ya. 면, 뭐뭐면 yang kita kalau ya, 뭐뭐면, kemudian ada 안 되다. Perhatikan di situ spasi 되다, bukan digabung. Ini paling sering kebalik atau paling sering salah konsep gitu ya. Orang Korea pun ada yang masih bingung antara mau andweda dan andweda yang dipisah. Kalau an di spasi deda itu lawan kata dari deda, boleh ya. Nah, sedangkan andeda yang digabung lawannya 잘 되다. 안 되다, 잘 되다. 잘 돼요? 어때요? 잘 돼요? 그러니까 misalnya 안 돼. Ini bedanya cuma spasi atau tidak itu loh. Dilihat kalau ada spasinya. Oh, ini kamu misalnya kalau yang 안 되다 lawannya 잘 되다 juga atau 안 되다 yang 안 돼. 이게 잘 안 돼요 gitu ya. 안 돼요. Menggunakan ini misalnya 여러분 사업이 잘 돼요 gitu kan. Orang Korea tanya 사업이 잘 돼요, ketika ditanya gitu 안 되다nya yang bisa atau yang digabung? Kalau ditanya 사업이 잘 돼요? 안 되다nya yang digabung apa yang dipisah? Gabung. Yang digabung. Kalau bertanya successful atau yang berhasil atau bagus atau tidak, itu yang digabung ya, 안 되다. Nah, tapi kalau untuk boleh dan tidak boleh gitu ya, dengan dipisah. An spasi 되다. Itu bedanya. Beda ya. Beda. Untuk artinya sih beda dong. Yang satunya kan misalnya 사업이 잘 돼요? Jawabannya 안 되다, tidak boleh. Kan aneh. Ya. 사업이 안 돼요 gitu kan. Digabung. Artinya kalau 사업이 안 돼요 berarti usaha saya kurang mujur gitu. Beda kan? Gitu ya, 안 되다 dan 되다. Ingat kalau 안 되다 satunya lawan katanya boleh, yang satunya 안 되다 lawan katanya 잘 되다. Nah, 되다 kalau ditambah aoyo ini juga sering salah. Orang Korea sering sekali menuliskannya bukan dweyo seperti ini atau dweyo sebelah dweoyo, dua-duanya boleh ya. Sering sekali kalau seperti orang Indonesia juga, kalau tidak menulis dengan kaidah yang betul, biasanya orang Korea menulisnya seperti ini. Dweyo. Bukan dweyo, tapi dweyo. Kurang
O. Paling banyak kalau menulis, saya wanti-wanti sama orang, kalau menulis jangan sampai seperti ini ya. Ini 틀려요. Oh. 맞춤법이 틀려요. Biasa kan orang kita juga kalau menulis kan mekan atau mei gitu kan, harusnya ditulis mekan, kita tulisnya mei gitu kan. Itu juga sama dengan walaupun natif, tapi karena natif gitu ya, sering salah untuk 맞춤법. 되다 안 돼요. Tuh, itu yang penting dua tadi. An 되다, an spasi atau tidak spasi, dan ketika digabung aoyo jangan ditulis hanya 돼요 gitu ya. 돼요 artinya. Atau 돼어요 boleh. 돼어요 boleh. 자, letakkan di belakang kata kerja ya, 여러분. Kata kerja gitu ya, untuk menerangkan larangan. 자, 다디시 tolong dibaca. Saya tolong dibantu untuk dibaca nomor yang perubahannya saja. Bentuk-bentuk perubahannya. 먹으면 안 되다. 네. 다음은 semuanya ya Pak ke bawah. 하면 안 되다. 하면 안 되다. 다음. 들면 안 되다. 들으면 안 되다. 더우면 안 되다. 지으면 안 되다. 지으면 안 되다. 먹으면 안 되다. Itulah. Kalau ada bacim, ada konsonan di akhir, di suku kata terakhir, 먹다, 먹으면 안 되다. Tambahkan e면. Kalau tidak, vokal seperti hada, tambahkan 면. 하면 안 되다. 바다에서 수영하면 안 돼요. Gitu ya. 안 됩니다. Kemudian real. Real ya, hati-hati. Real bukan 들으면 gitu ya, tapi untuk ini 들면. 들면 안 되다. 들다, membawa 가방을 들면, 큰 가방을 들면 안 되다. 큰 가방을 들고 들어가면 안 되다. diet 불구직, 듣다, mendengar ya. 들으면 bukan 들으면 안 되다. Gitu ya. Kemudian biep 불구직 seperti 돕다 membantu, 돕다. 도우면 안 되다. 시험 볼 때 서로 도우면 사ling membantu 안 돼요. 안 되다. 시옷 불구직 짓다. 집을 여기서 불법으로 illegal 불법으로 집을 지으면 안 되다. Dilarang membangun rumah gitu ya. 여기서 불법으로 집을 지으면 안 되다. Jadi ini aturannya dengan 면 sama ya. Hanya ditambahkan 되다 di belakang. 자, jangan lupa untuk bentuk 시다. Bisa ya, tambahkan 시 tadi. 대화는 tadi bentuk yang di 대화 ada apa saja 여러분 yang pakai 시? 사진을 들어가시. 들어가시 betul. 들어가시면. 들어가시면 음식을 가지고 들어가시면 안 되다. 안 됩니다. spasi 안 됩니다. 그죠? 들어가시면 안 됩니다. 음식을 가지고 bawa lalu masuk ke dalam 안 됩니다. 가시 juga bisa ya. Sebelum 면 tambahkan 시 kecuali untuk sudah bentuk sopan. 드시다. 음식을 드시다. 어떻게 해요? 드시다? 드시면. 포칼이잖아요. 네, 드시면 안 됩니다. Jadi bukan
먹으시면 ya, tapi 드시면 ya, 음식을 드시면 sopan, sopan 드시면, 드시다. 드시면 안 돼요. 손님, 여기서 드시면 안 됩니다. 그리고 음식을 가지고 들어가시면 안 됩니다. 아까 사진을 또 뭐가 있어요? 여러분? 찍으시면, 응. 찍으시면, 찍으시면 찍으시면. 쉬다. karena dia menyopankan 쉬면 안 됩니다. 뭐 사진을 촬영하시면 안 됩니다도 돼요. 자, 그러면 여러분 지금 만들다 안 돼요. 어떻게 바꿔요? 만들다면 안 돼요. 지금 만들면 안 돼요. 만들면 안 돼요. 어떤 거요? 만들면. 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 L-nya tidak hilang, 만들면. 그러면 시어띠 있으면 만들다 하고 안 돼요. 잘 밖에 안 돼요. 만들면, 달면, 만들면. 그러면 만들다랑 시어띠 있으면 시가 있으면 어떻게 해요? 만드시면. 만드시면. 만드시면 안 돼요. ya. 만들면 안 돼요. 만드시면 안 돼요. 좋아요. 자, kita lihat latihan di buku. 여기까지 질문이 있어요, 여러분. 안 되다, 뭐뭐면 안 되다, larangan ya. Apalagi kira-kira yang 여러분 biasanya dilarang? Tuh 뭐가 있어요? Ada ide? Jadi tadi saya masih agak nggak jelas dengan yang Andweda yang dipisah dan nggak dipisah. Berarti bisa diartikan ke bahasa Indonesianya kalau yang nggak dipisah tuh saya artinya nggak bisa gitu nggak Sen? Bisa bukan nggak bisa. Tapi nanti kan takutnya nggak bisa ini orang mikirnya nggak boleh nggak bisa kan orang Indonesia kan sama kan? Sense-nya ya, kamu bisa gini nggak bisa gitu, nggak boleh nggak kan boleh makan bisa makan gitu kan, kita kadang-kadang sense-nya sama. Andeda tuh maksudnya tidak berjalan baik gitu ya, bisa diartikan buruk gitu, tidak buruk, tidak berjalan baik, kurang mujur, nggak bisanya yang itu, bukan nggak bisa nggak boleh gitu ya. Kalau yang nggak dipisah. Jadi ingat-ingat 잘 되다 aja. 잘 돼요? 안 돼요. 시험이 어때요? 안 돼요. 망했어요. Itu ya. 자, kita lanjut kalau tidak ada lagi kita lanjut ke buku. Di sini ada contohnya. Silakan 하면서 ya tadi Mbak Rizkia silakan 1번 dibaca. 여기서 축구를 할 수 있어요. Maknanya 아니요. 여기서 축구를 하면 안 돼요. 그렇죠. 축구를 할 수 있어요. 가능해요. 축구 가능해요. 여기 ya. 축구를 할 수 있어요. 아니요. tidak ya. 여기서 축구를 하면 nggak boleh. nggak boleh. Nggak boleh untuk main
bola. Sepak bola di sini ya. Mungkin karena 잔디밭 금지 ya. Tidak boleh 잔디밭 진입 금지. Nah, bisa tambahkan alasannya. 잔디밭 진입 금지라서 잔디밭 padang rumput ya, 잔디밭 atau rumput juga tidak. 잔디밭 진입 금지라서 여기서라서요. 잔디밭 진입 금지라서요. 여기서 출구를 하면 안 돼요. 아니요, 여기서 출구를 하면 안 돼요. 잔디밭 진입 금지라서요. Tidak bisa masuk gitu ya. 자, 잔디밭 yang nomor 2. Silakan dibaca. 메이티 씨 읽어주세요. 네. 잔디밭에 들어가면 안 돼요. 진입하다 atau masuk. 잔디밭에 들어가면 안 돼요. Tidak boleh. Masuk kemana Bu tadi 잔디밭? Ke padang rumput. Padang rumput. 좋아요. Potong kan kalau itu untuk padang rumput ya. Kalau misalnya untuk orang 출입 금지. 외부인 ini sering sekali kalau di kampus. 외부인 출입 금지. Kalau tadi 잔디밭 진입 masuk gitu ya. Masuknya melintas. Tapi bukan boheng juga. Masuk menerobos itu jinib. Kalau yang ini masuknya masuk keluar, 출입 금지. 외부인 출입 금지. Orang luar, orang yang tidak berkepentingan, orang luar dilarang masuk. Ini paling sering ada di sekolah di THQ atau di Gisusaksa. Bahaya ya kalau sampai masuk. 자, 3번. Tolong dibaca alifasi. 버스에서 큰 소리로 이야기하면 안 돼요. 버스에서 큰 소리로 이야기하면 atau tadi apa tadi todelda ya. todel면. todel면 안 돼요. 큰 소리로 todel면 안 돼요. 큰 소리로 이야기하면 안 돼요. Kira-kira artinya apa tadi Mbak Alifah? Di bus? Dilarang? Dilarang bercerita dengan suara keras. Betul ya, dilarang bercerita dengan suara keras, berbicara dengan suara keras. 좋아요. 자, 다음 우리 연습 baru. Saya boleh nanya dulu, 네네, 인산 씨, silahkan. Di kalimat tuh ada amyusu inde itu maksudnya apa, Chef? Ini Igosen, amyusu indenya tuh. Jadi bisa diartikan tapi. 이것은 음료수인데, tapi ini kan minuman gitu loh. Kan dia dari 음식을 가지고 들어가시면 안 됩니다. Ini 음료수인데 gitu. Ini kan tapi kan ini minuman gitu. Bisa diartikan tapi. Okay. 이것은 음료수인데 gitu kan. Tapi ini kan minuman, masa nggak boleh gitu kan? Kan biasanya kan ya nggak boleh makanan saja. Okay. 네, 좋아요. 자, kita lihat 연습. Tolong 1번. 잠시만요. 제가 볼게요. 제가 읽을게요. 여기에서 gambarnya ya, 휴대폰 사용하면 안 스파시 돼요 ya. 사용하면 안 돼요. 네, 알겠습니다. ada tanda telepon. 여기서는 핸드폰 사용하면 안 돼요. 전원을 꺼주세요. Tolong matikan teleponnya. 자, silahkan dikerjakan 2번, 3번, 4번 terlebih dahulu. 먼저 풀어보세요. 제가 3분 드릴게요.
Bisa. 자, 알아봅시다. 2번. 어때요, 여러분? 2번. 여기에 쓰레기를 쓰레기를 버리면 안 돼요. 잘 안 돼요. 버리면, 그죠? 버리다. 여기에 쓰레기를 tambah mudan juga bisa ya. Tadi mudan apa ya, 여러분? mudan으로 seenaknya. seenaknya. 쓰레기를 버리면 안 돼요. 여기에 ya, 쓰레기 버리면 안 돼요. 죄송합니다. mudan으로 banyak itu. Karena di Korea kan kita tidak bisa seenaknya buang sampah kan ya, yang pernah tinggal di Korea. Ada hari-harinya, ada tong sampahnya, tuh 뭐죠? Warnanya. Ada warnanya. Ya, biasanya ditulis nanti dilarang buang sampah di sini karena ini bukan tempat sampah umum gitu. 자, nomor 3. 여기에서 음식을 음식을 많이면 ya 들어가면 boleh 많이면 안 돼요. pakai hada kalau mau pakai kalau mau pakai itu misalnya 안 돼요 atau yang satunya tadi 들어가면 음식이 들어갈 수 있어요? 음식이 들어갈 수 있어요? oh ya 네, 음식을 들어가다는 가지고 그죠? 음식 가지고 들어가면 안 돼요. 그죠? 음식을 들어가다 tidak ada, 음식이 들어가다 juga tidak bisa karena 음식nya tidak bisa masuk. 음식을 가지고 먼저 가지고 그죠? 나와 들어가면 안 돼요. 안 돼요. 안 돼요. 안 돼요. 그죠? 음식을 반입하면 안 돼요. 반입. Jadi hanjanya untuk ngomong 들어가서 가지고 들어가서 itu 반입 Pak Dadi. Banip. Jadi kita belajar jinip, banip, curip, semuanya semuanya masuk, gitu ya. Tapi apa yang masuk itu satu. Kalau amsyik, minuman, makanan, banip. Kalau rumput, padang rumput biasanya melintas gitu ya.